Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas materi tentang Study Motion Numerical Method, yaitu gerak tetap dan metode numerik. Langsung saja ke pembahasan. Topik pembahasan yang saya akan bahas yaitu terdiri atas 4. Yang pertama yaitu Numerical Approximation of Study Phenomena. Yang kedua yaitu Converse Science and the Coach of Grid Step. Yang ketiga yaitu boundary condition. Yang keempat some general properties of the differential operator. A general equation for this problem is the second of the non-homogeneous elliptical equation. The convention of the field differs vary in space, whereas the convention of the second differences are often very small. This creates the problem of the proper numerical approximation up to the second order in space and leads frequently to the creation of educational terms, the difference equation which are not related to the differential form and the expression as second numerical friction. Number 1, numerical affirmation of study phenomena. Numerical affirmation of stable phenomena is the was of numerical method to predict or analyze the phenomena that tend to have stable states or do not change distinctly over time. Numerical methods say numerical affirmation for differential equation allow to close the value of the fields in the phenomena more accurately, especially when the mathematical model describing the phenomena is too complex to be solved efficiently. What given is the problem, yaitu helps information L3 is not different, so sum it is 0. How to solve L1 into the equation for the 10 apply the operators. Step 1 solves L1 in the operation for L. Hukum Newton 2 yaitu variabel terikat antara F variabel bebas dengan parameter fungsi gaya. Jadi dapat kita ketahui bahwa F sama dengan gaya yang kita berikan, massa dikali dengan kecepatan. Jadi bisa lihat pada rumus yang saya terangkan di sini, mulai dari A yaitu kecepatan atau berkebalikan dengan gaya per massa. Lanjut, the differential equation is L3 sama dengan A x y do per do x ditambah B dalam kurung x dikali y do per do x ditambah C x per y. The boundary condition are delta x y dikali sama dengan 0 and delta per dn sama dengan 0. The forfeit different information of the field or the vertical difference of the function delta with respect to x. What's given is the problem. The forward difference formula is given by do delta per do x sama dengan do j ditambah 1 dikali k minus do j dikali k per h. Do pangkat 2 do h per do x pangkat 2 h per 2 atau h per 2 do 3 delta h 2 do x 3 per 10 ditambah oh pangkat 3 atau h3. Helpful information, the forward difference formula information the difference of the function at the point and the function the value that for in the find the s of it. The error term H3 difference that the information is decreased to higher order of H3.
The Taylor series derivation of the function the Vx plus h around x is f sama dengan x plus h tutup kurung sama dengan fx plus v x h plus fx per 2 to h2 plus f per x per 3 h3 plus OH4. Berikut adalah yang diberikan contoh penyelesaian analisis dari problem penerjun payung. Jika seorang penerjun payung dengan massa 68,1 kilo melakukan suatu terjun, maka hitung pula kecepatan akhirnya. Asumsinya koefisien gesekan antara C sama dengan 12,5 kg per sekon, gunakan selang waktu delta T sama dengan 2 detik. Jadi dari rumus tersebut bahwasannya yaitu F yaitu kecepatan sama dengan gravitasi per koefisien dalam kurung yaitu minus 1 elektron min koefisien per massa dibagi dengan waktu. Jadi solusi analisis numerika permasalahan penerjun payung dapat lihat pada gambar tersebut. Solusi dari numerik mulai dari tingkat penerjun dari ketinggian dan sebagainya. Yang kedua yaitu number 4 itu conversion and the cost of the grid step. I prepare a formation with high accuracy in important step toward obtaining a solution. The study of the conversion of the numerical solution to the analytical solution is based on the method proposed by Gresham College 1955. In this method is the sum that the analytical solution exist together with is the derivatives of the fourth order. To estimates the accuracy of the different equation and error ZH sama dengan delta H is introduced here analytical solution of the following the problem. L delta sama dengan Fx dikali Y dibagi X per Y itu delta D. Sedangkan delta konstan dengan XY delta L. Of the problem, the depth the cannot change the precisely. In constant, the information in variable for the Stanford phenomena in the horizontal plane, sin R, Kx, and A sama dengan U, we might write H lebih besar dari 2K X per U sama dengan 2x times pangkat 8 per 10 pangkat 2 sama dengan 2x times 6 cm. Berdasarkan ini contoh dari gambar dari grid cara pembuatan dari ketiga sumbu antara X, Y, dan Z. Lanjut kita akan membahas tentang materi yang ketiga yaitu boundary condition. In cases where the study current is studied, the boundary values of the strength foundation are known, and there is not the problem is great. Finally, Stanley and the analytical boundary are if the boundaries R and RH do not count, one may was in interpolation formula to determine the net point which belong to the neighborhood of M. Another solution to this problem consists in the introduction the grade of difference by step in the case part of the domain that were R and the parts. Next, the difference called vibration of the now grade C College 1955. Next, inlet sama dengan delta V sama dengan U sama dengan U per N, T sama dengan in.
yaitu antara yang keluar dengan yang masuk, outlet. Spesifik kondisi dasar pada batas saluran yang masuk dan saluran keluar. Ini di dinding untuk aliran subsonik dengan nilai tetap dengan gradien 0. Jadi teman-teman bisa melihat. Yang pertama itu kita ketahui bahwa P itu tekanan total, yang U adalah kecepatan masuk dan keluarnya suatu perairan, yang T itu saluran masuk dan keluarnya. P total pressure of outlet diversity in the clad outlet free boundary. Gradient tetap inlets. Next, the boundary condition are the numerical form of the boundary condition of the live boundary is the text the vector difference. The error of the fragmentation is equals to H do 2 delta 0 per 2 do x pangkat 2 if we subtract from the right side of the trend to the error. To the error of fragmentation will be proportional to H pangkat 2 in order to achieve this and we reach the question. Jadi untuk teman-teman melihat bahwa antara rumus-rumus tersebut dapat dijelaskan dari gambar yang mana do pangkat 2 per delta per do x pangkat 2 ditambah a 1 per do min x sama dengan F1 yaitu massa x per y. Here I1 sama dengan A per R, jari-jari pangkat 1 F1 sama dengan F per R pangkat 1. Yang mana do delta per do X sama dengan 0, yang kita ketahui bahwa do X per do X sama dengan 1, sama dengan 0. Maka do 1 minus dikurang minus do 0 sama dengan H per do 0 per do X ditambah H per 2 to 2 pangkat 2 do 0 sama dengan do X pangkat 2 tambah 0 H pangkat 2. Lanjut. Via we average do pangkat 2 per 0 per do x pangkat 2 S F sama dengan 1 F1 minus A1 do delta 0 per do x and introduce into 2.38 do 1 min do 0 per H minus H per 2 F1 minus A1 do delta per do x sama dengan 0. Again, the occasional difference do delta per do x in 2.39 can be altered to be different from definitely the difference with second order extensive difference. The order of the function outside the above formula is simply provided by the introduction of the different forms of the per delta per do x from 2.37 and v per from 2.35 dens. Do u per do x sama dengan 0 ditambah 0 h pangkat 2 h2. Lanjut yang keempat yaitu some general properties of the differential operator. Next, if we add the model of the element of the matrix in a narrow the column omitting the diagonal element, then is the clear the module of the diagonal element the greater of the equal to the sum of the module of the non-diagonal elements. Now we shall construct the scalar product increment with the multiplication rule of the matrix by A. Okay, min L delta per delta D sama dengan D dikurang L
delta dx dy sama dengan 0. Jadi teman-teman bisa melihat dari rumus-rumus tersebut. Jadi untuk gambar ini merupakan gambar diferensiasi. Jadi ini sebagai contoh saja dari pengerjaan sebagian dari rumus-rumus dari ada yang di samping. Lanjut saja. Sekian, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya jelaskan. Sampai jumpa ke video berikutnya.